I evo nas kod Šanija ili Saturna, velikog unutrašnjeg učitelja. Saturn je poznat kao sin sunca. Ipak, njegovo ponašanje i karakteristike su potpuno drugačije od njegovog oca Surije. Ako je svetlost Surije tu, onaka kakva je, znamo kako sunce sija, Saturn je njegova opozicija. Saturn predstavlja tamu. Ako sunce ili Surija daje život, Saturn daje smrt. Povezan je sa vazdušnim elementom i tamasik energijama. Šani je graha koja se veoma sporo kreće i mnogima je poznat period sadi sati koji traje oko 7 godina i koji se može dešavati u bilo kom životnom periodu, što sve zavisi od položaja meseca u odnosu na Saturn. Ukoliko je mesec u konjunkciji sa Saturnom u nečijem natalu, sade sati se dešavaju samim rođenjem osobe. Znači, sade sati se ukupno mogu desiti 3 puta u jednom prosječnom ljudskom životu. Inače, kad smo već kod sade sati, napominjem da nikako ne treba mešati sade sati sa Saturnovim povratkom koji se po programu uvek dešava oko 30. godine života, a ne kao što se može dešavati period sade sati čak pri samom rođenju. Znači, tu treba jasno razgraničiti šta su sade sati, a šta je Saturnov povratak. Dakle, sade sati su zapravo promenljivi u odnosu na vreme, dok je svaki Saturnov povratak na natalnu poziciju nepromenljiv fenomen, jer se dešava svima oko 30. godine. Inače, da se mi vratimo sada u opšte značenju Šanija ili Saturna, on je povezan najpre sa disciplinom, sa odgovornošću i sa napornim pregalačkim radom. On simbolizuje sve životne lekcije, karmu i govori o našoj izdržljivosti. Dobro postavljen Šani donosi tu istrajnost i sposobnost da se savladaju prepreke. Međutim, Šani pod negativnim uticajem može dovesti do raznih ograničenja, problema, raznih opasnosti, do nekih odlaganja, do frustracija, do patnje ili na kraju pesimističkog pogleda na život. Šani u osnovi predstavlja tugu, depresiju, patnju, ali pitanje je ko u stvari pati, ko je tužan i ko je depresivan. Ko pati? Pati I ko je tužan? Tužan je ego. Dakle, mora se bolje razumjeti patnje i tuga, jer Saturn ima veoma značajan i duboko važan duhovni uticaj u našim životima. On je taj koji pročišćava naš On je taj koji kristališe naše želje. Saturn simbolizuje sve što je duboko u nama. On simboliše sve što je temeljno, sve što je dugotrajno, što je ozbiljno u životu i što odoleva vremenu. Povezuje se sa svim aspektima života koji nas uče kako da budemo promišljeniji, praktičniji, pravedniji, iskreniji, istrajniji. Stanje Saturna u natalnoj karti će pokazati da li se ove vrednosti dobro koriste ili ne. To jest da li osoba odbija da preuzme odgovornost, da se uozbilji i da realno sagleda svoj život ili ne. Ukoliko je suprotno, osoba doživljava tugu, odnosno doživljava tugu. Program kreće da baguje, jer se ili program ne povinuje Šanijevim zahtevima, a Šani je dobio ulogu da kažnjava ljudski rod za njegova nedela. Šani je planeta dužnosti, napornog rada, koji će se sigurno u vremenu nagraditi. Ko nagrađuje? Šani nagrađuje. Simbolizuje praktičnost, ograničenja i posljedice prošlih radnji, to jest karmu. Upravlja karijerom, tom nekom ozbiljnošću, odgovornošću, upravlja tom strukturom koja je neophodna za bilo koju profesiju. Na fizičkom planu vlada skeletnim sistemom, s globovima. Saturn je također povezan sa određenim fokusom, sa preciznošću, ali i sa plemenitošću, sa etikom, sa uljudnošću, uzvišenim ciljevima, sa svrhom, sa velikim dostignućima, posvećenošću, sa uređenom hijerarhijom, sa stabilnošću, sa vrlinama, produktivnošću, vrednim
teškim lekcijama, sa sudbinom, sa usklađenim društvenim strukturama, humanim, sa ravnotežom, sa karmom, sa ograničenjima svih vrsta, sa granicama u pravom smislu. Nažalost, tu je anksioznost, tu su raznorazni testovi, tu je i vreme kojim isti Saturn upravlja i realnost. Ukazuje na svaki osjećaj savesti, dužnosti, odgovornosti, uključuje fizičku i emocionalnu izdržljivost tokom velikih teškoća. Također se smatra da Saturn predstavlja deo osobe koja se bavi nekim dugoročnim planiranjem, koja se bavi strategijama i predviđanjem. Saturn je na kraju krajeva u potrazi za savršenstvom u duhovnom smislu. Ako postoje dve grahe koje govore o duhovnom u Đotišu, to su upravo Saturn i Jupiter. Sa Saturnom put je teži i sigurniji. Sa Jupiterom put je nekako lakši i neko pomaže sa strane. Ima se neka sreća, dešava se neka srećna okolnost, dešava se da neko spasi situaciju. Međutim, sa Saturnom je drugačije, teže je i sigurnije je. Saturn je, kao što sam rekla, naš unutrašnji učitelj, ne spoljašnji, već unutrašnji. Dakle, Saturn je graha introspekcije, asketizma, odvojenosti, joge, jogina, kontemplacije, tihovanja ili meditacije. Šani ili Saturn govori o našoj unutrašnjoj tišini bez obzira na spoljašnju buku. On ukazuje na našu moć transcendencije. On čuva kapiju prosvjetljenja. On je taj koji je zapravo naš unutrašnji guru. Ukazuje na kapacitet strpljenja, na izdržljivost, na upornost, odgovornost, ozbiljnost, osjećaj dužnosti, daje sporost, daje kašnjenja, zakašnjenja, daće i prepreke, probleme, frustracije, razdvajanja, hladnoću, kontrakcije. On daje i oprez, sumnje, rezervisanost, sklon je nekim temeljnim istraživanjima i otkrićima. Tu je i nauka koja ga interesuje, tu je filozofija, metafizika, religija, tu su manastiri, ali tu je i svaka tuga, svaka depresija, svaka patnja, dugotrajna ili hronična bolest. Tu je vreme, tu je prošlost, simboliše sluge, radnike, mehaničke poslove, fabrike, naftu, ugalj, rudarska industrija u pitanju i poljoprivreda kada Šani izađe na scenu. I evo nas kod Rahua i Ketua. Astronomski Rahu i Ketu označavaju tačke presjeka, ekliptike i putanje meseca dok se kreću po nebeskoj sferi. Stoga se Rahu i Ketu i nazivaju severnim i južnim lunarnim čvorom, znači oni potiču zapravo od samog meseca i poznati su kao grahe, čaja grahe ili kako se prevodi planete senke. One predstavljaju karmičke uticaje u vedskoj astrologiji i označavaju želje i lekcije iz prošlih života. Pozicije Rahua i Ketua u natalnoj karti ukazuju na karmički put i na izazove sa kojima se pojedinac može suočiti. Dakle, Rahu i Ketu mogu donijeti pozitivne i negativne efekte u zavisnosti od njihovog odnosa sa drugim grahama i u zavisnosti u kojim se kućama nalaze. Inače, Rahu, zmajeva glava, iako fizički ne postoji kao graha, on posjeduje određene kosmičke vibracije koje se itekako reflektuje na naš svakodnevni život. Zapravo, Rahu predstavlja program našeg uma zajedno sa Ketuom. Sam Rahu je prirodni malefik i generalno on se ponaša kao Saturn, mada on ima i prirodu Urana. Rahu jako utiče kao graha na grahu sa kojim se nalazi u kombinaciji. Da li je u pitanju konjunkcija ili u pitanju neki drišti, bez obzira. On zapravo ukazuje na sve iznenadne događaje u ljudskom životu, bilo da su ti događaji pozitivni ili negativni. Zapravo, Rahu je taj koji može nenadano i neočekivano uzdići osobu do nebesa i nakon čega je može srušiti s tih nebesa. Tako da treba biti oprezan sa njegovim energijama i njegovim razumevanjem. Inače, Rahu je veoma nestabilna, nestalna sila kojom vladaju obsesivne strasti
koji izviru iz naših dubina i Rahu se ne obazire mnogo na neka etička shvatanja, na neke moralne principe i slično. I zbog toga on može doneti i neki veliki materijalni uspeh na uštrb ili na štetu drugih i ako se postigne takav uspeh, taj isti uspeh može biti kratkog daha. Rahu je u osnovi lukav i stvara iluzije svih mogućih vrsta. Posebno se manifestuje u nečijem životu kroz neke prinude i kroz neke nekontrolisane strasti. Znači, osoba mora nešto da uradi što je naumila. Znači, mora da uradi to po svaku cenu. I tu leži ta njegova obsesivna priroda. Inače, Rahu više predstavlja materialistički deo, ove ose, dok Ketu predstavlja taj duhovniji deo ove ose čvorova. Dakle, Rahu predstavlja zemaljske strasti, želje i ambicije. On utiče na oblasti kao što su manipulacija, pun je uvek nekih nekonvencionalnih ideja, on je dežurni revolucionar, čudak, buntovnik, uljez, imigrant, stranac, povezan je sa aktivnostima vezanim za vazduh, kao što su letenje, i naročito voli sve nove tehnologije. Gde god Rahu da se nađe u natalnoj karti, on će tu doneti promene, nestabilnost, duboke transformacije, neku naglost, neka uzbuđenja. Boga mi daće i inteligenciju i budnost, interes za ezoteriju, daće nauku, daće tehnologiju, psihologiju, psihijatriju, metafiziku, daće i sofisticiranost, jake potrebe za inovacijama i inicijacijama. Inače, Rahu vlada reinkarnacijom, to jest on je taj koji je zadužen za reinkarniranje, jer vlada zemaljskim željama. A šta nas tera da se ponovo inkarniramo? Zemaljske želje, neostvarene. Rahu daje osjećaj odvojenosti i nepripadanja. Može dati rasejanost i povlačenje u svoj svet mašte i iluzija. On vlada svim vrstama psiholoških poremećaja. Daje zavisnost od nečega ili od nekoga. Dakle, može biti i u pitanju i droga, i alkohol, i cigarete, tablete, a boga mi tehnologija i naravno neki ljudi. Često će dati i unutrašnje podeljenosti, bipolarnost, daće i prepreke, daće i grub karakter, može da unese i nered, konfuziju, pobunu, pohlepu, također daće nedoslednost, podmuklost, varanje, krađe, pljačke, laži, špekulacije, kockanje, poriv za glamurom, luksuzom, poriv za slavom. Majstor je svih obmana i iluzija, uvek sumnja u nešto, može dati fobije, može dati neko ludilo, demenciju, deformacije, propadanje, propadanje u smislu imidža, varljivost, prerušivanje, neobičnost. Na nekom opštem planu zadužen je za poplave, za neke evakuacije, za epidemije, pandemije. S druge strane može dati i mucanje, štucanje. Svaka jaka buka, nepodnošljiva buka je simbolika Rahua. Tu su radio i rentgenski snimci, talasi, tu je hemija, tu su otrovi. Vlada elektronskim uređajima, svim medijima, visokom tehnologijom, crnom magijom, čarobnjaštvom. Simboliše sva oronula mesta, otpadne materijale, otpade smeća i đubre. Inače Ketu se kao i Rahu smatra planetom senkom, to jest čajagrahom, i predstavlja duhovnost u nekom smislu, odvojenost i potrebu za nekim prosvetljenjem. Ketu utiče na psihičke sposobnosti, na intuiciju, na neku vrstu odricanja od nečega, odricanje od materijalnih zadovoljstava i objekata. Povezuje se sa elementom vatra, sa transformativnim iskustvima, simbolika je za fizičko telo, za određene hendikape i naravno govori o kundalini energiji. Kao i Rahu, Ketu također nema neko fizičko postojanje, ali njegova kosmička vibracija itekako utiče na naš svakodnevni život i zbog toga se i smatra grahom, znači ima te vibracije. I smatra se i malefikom u osnovi, i ukoliko je neosvešćen, daje veoma loše rezultate poput Mangala ili Marsa, a boga mi ima i prirodu Plutona. Inače, preuzima kao i Rahu karakteristike kuće u kojoj se nalazi i naravno uticat će na planetu, odnosno grahu sa kojim je u konjunkciji ili u drištiju. Znači, puno je boji,
Svi iznenadni događaji u ljudskom životu, bilo pozitivni ili negativni, odnose se također i na Ketu, ali opet kažem, za razliku od Rahua, Ketu više predstavlja taj neki nevidljivi duhovni svet, a razlika od Rahua je zapravo ta da Ketu govori i o nekim prošloživotnim iskustvima nakupljenim koji mogu da se pojave u ovom životu kao potreba da se to izrazi, da bi se čak i od tih iskustava osoba oslobodila. Ketu je kao i Rahu nestabilna, nepredvidiva i neretko iznenadna sila i njegovi kvaliteti su nekako više te apstraktne, intuitivne prirode, unutrašnje, za razliku od Rahua koji se više bavi tim spoljašnjim i ovozemaljskim stvarima. Ketua ne zanima slava. On uopšte time nije opsednut kao što je opsednut Rahu. Ketu voli svoju izolaciju, Ketu voli svoj mir, Ketu voli svoju osamljenost. Ketu može doneti smetnje i prepreke na tom fizičkom planu postojanja, znači neki hendikep može dati, neku bolest koja osobi onemogućava da funkcioniše pravilno u fizičkom postojanju. Ali ukazuje na veoma jaku intuiciju i na izuzetne iskre inteligencije i na blistavost uma. Dakle, Ketu govori o tom odvajanju od nekoj vrsti podeljenosti, govori i o seksualnoj energiji u tom nekom duhovnom smislu, o kundalini energiji. Govori o plamenu lampi, o televiziji, o nekoj tajnovitosti, o ezoteričnim znanjima, o asketizmu, o odricanju, o misticizmu. Tu su i neke psihičke sposobnosti, znači tu je neka sposobnost predviđanja događaja. Boga mi tu su i neke i vražbine i crna magija i neke intrige i sumnje. To mogu biti neki skandali, ekscesi, iznenadni događaji, mogu biti neke nesreće, može biti neka panika. Kao i Rahu govori o nekim epidemijama, pandemijama na opštem planu. Govori i o parazitima, govori i o mucanju, ukazuje na svaki simbol, znači njegova simbolika je simbol, znak. Govori o dimu i govori o nekim alatima. Alatima u nekom ezoterijskom smislu. Znači, može to biti i tarot ili karte orakli. Dakle, narode u vedskoj astrologiji život se posmatra kao proputovanje radi iskustva, radi pročišćenja i radi daljeg duhovnog rasta. Na tom proputovanju svaka od ovih 9 graha predstavlja specifičan aspekt života i povezana je sa određenim oblastima istog života, ali sa druge strane svaka od njih je povezana sa božanstvom i porukama koje stižu od tog istog božanstva ka nama. A na nama je da ih prepoznamo, da ih razumemo i da integrišemo njihove poruke i naravno da ih živimo. Naprimjer, Venera ili Šukra, koja predstavlja ljubav i brak, ukoliko je loše postavljena u natalu, može ukazivati na bračne probleme ili poteškoće u pronalaženju partnera. A najpre da bi sagledali zašto je to tako, grahe treba poštovati kao naše najbolje duhovne učitelje ovdje na zemlji. I na taj način izazovi u pronalaženju partnera, o kojima ta graha govori, mogu poslužiti kao prilika da se spozna i primenjuje vrednost i značaj harmonične veze, to jest šukre. Dakle, šta treba upoznati? Treba upoznati šukru ako se teži ka ljubavi. Dakle, vođeni mudrošću graha i sagledavajući sve te naše prividne poteškoće, kažem prividne, treba, usvojiti mudrost graha kao pravu priliku za rast i učenje. Ovdje je pre svega važno razumeti da grahi ukoliko naizgled nameću životne prepreke, one nemaju za cilj da nas ometaju u našoj potrazi za tim nekim zadovoljstvima na ovoj planeti. Već pre svega one žele da nas podstaknu ka duhovnom sazrevanju. To je ono što nam grahe čine. To je ono što nam grahe poručuju. Također neki vedski astrolog može preporučiti neke remedijalne mere kako bi se umirilo to božanstvo povezano, evo, primjera radi sa šukrom i ublažili ti neki negativni karmički utjecaj na polju ljubavi. Ali pre svega moramo razumjeti tajnu poruku ove grahe šukre, to jest Venere, i njena božanska priroda
mora se razumeti. Dakle, Nava grahe sa svojim izrazitim energijama i uticajima igraju zaista tu integrišuću ulogu u oblikovanju naših života. Znači, oni su sastavni deo naših života, oni su nama. I razumevanjem njihovih uticaja i radom na harmonizaciji, na optimizaciji njihovih energija, možemo zaista uskladiti se sa našom višom svrhom, prevazići prepreke i možemo voditi zaista jedan uravnotežen i ispunjen život. Znači, upoznajmo naše grahe. I evo nas na kraju, vidimo se u sljedećem video zapisu na temu kvaliteta graha i kako prepoznati te kvalitete. Vaša Jelena.